Ahora, para terminar, Joel Sousa, ayunto de mi departamento, y que está haciendo una tesis doctoral en la enfermedad venosa crónica y busca un consenso internacional para una nueva clasificación en la que incluya también las informaciones hemodinámicas y anatómicas. Joel, por favor. Muito bom dia a todos, senhoras e senhores. O meu espanhol é muito mau. Vou tentar em português com calma. E acho que, sendo isto um simpósio ibérico, nos vamos conseguir todos entender. Antes de mais, um prazer poder estar aqui presente. Agradeço muito o gentil convite, que muito me honra. Eu hoje fui convidado para falar de controvérsias na terapêutica ou na profilaxia antitrombótica pós-procedimentos venosos. E quando estava a planear a apresentação, tive alguma dificuldade, porque hoje em dia nós fazemos variadíssimos tipos de procedimentos venosos. Então decidi focar-me naqueles que nós fazemos mais habitualmente, os que são mais comuns, aqueles que têm mais potencial de litigância médico-legal e, portanto, os procedimentos que fazemos no âmbito da doença venosa superficial. E o que é facto é que as últimas décadas trouxeram consigo muitos avanços no tratamento desta patologia, de tal forma que hoje dispomos de técnicas ambulatórias, minimamente invasivas, que permitem tratar todo o tipo de patologia. Independentemente disto, o que é facto é que a evidência nos diz que os procedimentos no âmbito da doença venosa superficial, embora tenham estas características, não são desprovidos de risco de tromboembolismo venoso pós-operatório. E este parece acontecer independentemente do tipo de técnica. Quando confrontado com este cenário, o cirurgião vascular fica assim numa posição complicada. Se por um lado há racional para fazer tromboprofilaxia, por outro, a prevalência desta complicação é baixa e o teor minimamente invasivo das técnicas atuais leva-nos muitas vezes a questionar o real benefício desta tromboprofilaxia. Por outro lado, a tromboprofilaxia ela própria não é desprovida de riscos. Há risco de hemorragia, de hematoma, de equimose, em procedimentos que muitas das vezes têm um cariz estético. Ora, num cenário destes, o que é que nós devemos fazer? Em tempos de dúvida, nós recorremos todos ao mesmo sítio, que são as guidelines internacionais. E o que é que elas nos mostram? Começando talvez pelas mais antigas, em 2011 a SVS endereçou esta questão nas suas recomendações. E diz-nos a Sociedade Americana que, para doentes que não têm fatores de risco tromboembólicos institucionais, não está recomendada tromboprofilaxia para além de deambulação precoce. Já para os doentes com fatores de risco tromboembólicos institucionais, recomenda-se tromboprofilaxia com heparina de baixo peso molecular, heparina não fracionada ou fondaparinux. So far, so good. Isto é uma preciosa ajuda numa fase inicial, mas quando nós dissecamos as guidelines, apercebemos que permanecem muitas questões por responder. Quais os fatores de risco a considerar e o peso relativo de cada um deles? Qual a dose de anticoagulante? Durante quanto tempo? E isto varia de acordo com a técnica. No final, apesar de termos umas guidelines, a nossa decisão acaba na mesma por ser individual, de acordo com a nossa experiência, e não tanto fundamentada na literatura. Já em 2018, a NICE publicou umas recomendações que entram num nível de pormenor um pouco superior. Estas guidelines dizem-nos que, quando o tempo anestésico é inferior a 90 minutos e o risco tromboembólico é baixo, não tem indicação para fazer tromboprofilaxia. Mas quando o tempo cirúrgico é superior a 90 minutos, ou o tempo anestésico, ou o risco de tromboembolismo venoso é superior ao risco de hemorragia, há indicação para tromboprofilaxia com heparina de baixo peso molecular a iniciar-se nas 6 a 12 horas após e manter durante 7 dias. Estas guidelines vão mais longe e dizem-nos também que quando o risco hemorrágico é alto e o doente tem um risco de tromboprofilaxia aumentado, de tromboembolismo venoso aumentado, a tromboprofilaxia deve ser assegurada pelo uso de meia, a colocar antes do procedimento e a manter até recuperar as suas características ambulatórias. Embora certamente mais claras e objetivas que as da SVS, estas continuam a não responder a uma questão que talvez é a mais importante, que é como é que nós definimos quais são os doentes que têm risco acrescido de tromboembolismo venoso. Quais as ferramentas, quais os fatores de risco consideramos? Não sabemos e, portanto, no final, somos nós que decidimos e acaba por ser a decisão individual de cada médico executante.
Por fim, as mais recentes guidelines da SVS também tocam neste tema sem que, contudo, nos ofereçam uma resposta. Diz a SVS que os doentes que vão ser submetidos à intervenção devem ter uma avaliação do risco de tromboembolismo venoso e que, em função disso, se devem oferecer esquemas de tromboprofilaxia individualizada. Só se esquecem a dizer quais. Portanto, chegamos ao final e acabamos por fazer como nós achamos melhor. Ora, o que acontece é que as guidelines, em vez de nos darem uma resposta, vieram adensar ainda mais a nossa dificuldade de tomar decisões. Porque se antes isto era mais ou menos straightforward, era sim ou não, consultamos as guidelines e começa a ser talvez sim, talvez não sabemos, é como acharmos melhor. Isto reflete-se naquilo que são as práticas internacionais na área, com diferentes cirurgiões, em diferentes países, a adotar diferentes estratégias terapêuticas, sem real noção do fundamento científico ou benefício. E esta variabilidade estende-se para além da decisão de fazer ou não fazer, porque mesmo quando se decide fazer, as doses, durações e os próprios fármacos descritos na literatura são altamente variáveis. Como é que podemos assim refinar as estratégias de profilaxia tromboembólica após cirurgia de varizes? Na minha opinião, podemos fazê-lo de duas formas. Em primeiro lugar, introduzindo ferramentas validadas de risco pré-operatório de tromboembolismo venoso em cirurgia de varizes. Hoje acredita-se que mais do que o risco do procedimento, o que interessa é o risco basal do doente e, portanto, urge avaliá-lo. E há ferramentas de risco na literatura, mas que eu tenha conhecimento nenhuma validada especificamente para este tipo de patologia. Decorre atualmente um estudo promissor que poderá trazer alguma luz a este assunto, o estudo CAPCIVES, o qual visa avaliar, entre outras coisas, a capacidade do score de Caprini de predizer risco pré-operatório de tromboembolismo após cirurgia de varizes. Esperamos, por isso, ansiosamente os seus resultados. Outra forma de reduzir a controvérsia desta temática passa por desenhar estudos randomizados controlados, claros e consistentes, que nos permitam comparar adequadamente as estratégias. Quando nós olhamos para a literatura, vemos que existem muito poucos estudos deste tipo, nesta área. Isto não é por acaso, que estes estudos são muito difíceis de desenhar, seja pelo grande número de doentes que exigem, seja às vezes pela própria dificuldade em randomizar doentes, secundária às crenças individuais de cada médico. Se calhar aqui podíamos, neste simpósio ibérico, lançar o mote para fazer um estudo ibérico de tromboprofilaxia em cirurgia de varizes, que seria certamente uma grande mais-valia para as nossas sociedades. Até que estas barreiras sejam quebradas, não temos por isso muitas opções que não fazer como acreditamos e termos fé nas nossas boas práticas. Então, concluo assim, senhoras e senhores, que o tromboembolismo venoso é uma complicação possível após intervenções no sistema venoso superficial e, embora diversas guidelines internacionais reconheçam este risco, não existem recomendações efetivas que nos permitam guiar de forma objetiva. A ausência de modelos validados de risco e a incerteza quanto aos riscos individuais de cada doente tem feito com que os profissionais adotem estratégias individuais, às vezes sem real noção do seu benefício. Urge, por isso, a criação de guidelines baseadas em modelos validados de risco, com vista a harmonizar práticas, tornando-os mais seguras e limitando o seu impacto económico. Muito obrigado. Bueno, antes de dar paso a los discusores, para mí es un placer encontrarme otra vez de nuevo con Armando Masila aquí a mi lado, donde se van entrelazando, nos vamos entrecruzando los caminos, porque esta unión que está viendo aquí de Iberia, hay una persona que es fundamental, o yo lo llevo viendo hace muchísimos años, que es él. Es el alma muchas veces de este empuje de unión, tanto cuando era presidente de la sociedad, cuando era secretario, cuando fue presidente, incluso cuando no era nada, él empujaba una y otra vez por esta unión, que yo creo que, y lo sigo viendo aquí, nos ponen otros dos caminos, Portugal, aquí, vamos entrecruzando. Y para mí creo que es algo de reconocer totalmente el esfuerzo que hace Armando por unir dos países, que no dejan de ser países, somos uno mismo, yo creo que vecinos, con la misma cultura, la misma forma de ver las cosas, y ese esfuerzo que una vez, año tras año, sigue haciendo aquí. Yo de verdad, gracias Armando por todo el esfuerzo que estás haciendo. Bueno. Una vez ya esto, pasamos a los discusores, y tenemos tres grandes discusores a nuestra izquierda, por lo menos. Xavier Martín, se representa un poco también la unión
de toda la que es la ciencia española, también la ciencia portuguesa, Xavi Martí como presidente del capítulo de diagnóstico vascular, con Alejandro Rodríguez Morata como presidente del capítulo endovascular y con Manuel Rodríguez Piñero como presidente de la sociedad, máximo representante nuestro de la Sociedad Española de Cirugía Vascular, que van a hacer de discusores. Y sin más, cuando queráis empezáis. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta mesa. La verdad es que es un honor estar aquí con todos vosotros. Gracias por vuestras exposiciones porque realmente he aprendido muchísimo del tema y permitidme, como no, que como presidente del capítulo de diagnóstico lleve un poquito el agua a mi molino y solo hablar un poquito de la importancia que tiene la ecografía, el diagnóstico no invasivo en todos estos postulados que hemos estado oyendo hoy aquí. Yo creo que tenemos, lo ha comentado el doctor Leal esta mañana, me ha encantado su exposición, realmente tenemos un arma poderosísima que nos permite de alguna manera liderar todos estos procesos, tomar decisiones y que realmente vale la pena aprovechar para llegar a unos mejores consensos y a unos mejores tratamientos para nuestros pacientes. Realmente, si yo pudiese decir algo, diría que utilicemos mucho el eco, que lo utilicemos nosotros, que no nos dejemos llevar por otras personas, que realmente con la potencia de máquinas que tenemos hoy en día somos capaces de diagnosticar cosas que antes ni siquiera soñábamos en cualquier territorio y eso nos permitirá tratar mejor a nuestros pacientes, controlarlos mejor, llevarlos mejor. Y la verdad, poco tengo que decir. No puedo haceros muchas preguntas porque ignoro muchas cosas del tema, porque es tarde y porque realmente creo que con esto está un poquito dicho todo. Enhorabuena a todos y bueno, reflexionemos sobre el diagnóstico. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos el haber invitado y unirme de forma máxima a lo que ha comentado Javier y a lo que ha comentado Armando de la unión de las sociedades, porque además siempre ha existido una colaboración total, nunca ha habido la más mínima pega y desde hace ya pues 3 legislaturas que estamos en la Junta de la Sociedad Española. Y eso es de agradecer por parte de la sociedad portuguesa y además con los capítulos implicados totalmente, ¿no? Muchas gracias en primer lugar por eso. En segundo lugar, agradecer a los ponentes, bueno, pues excelentes presentaciones, además sobre unos temas que efectivamente son controvertidos y por eso era la mesa, ¿no? Efectivamente, y uniéndolo con una mesa de esta mañana, creo que tenemos que estar todos los cirujanos vasculares, los angiólogos, los flebólogos, todos, los incluyo todos en la misma bolsa, tenemos que estar informados al máximo sobre este tipo de patologías. ¿Por qué? Porque al final hemos hablado de las distintas especialidades que se involucran siempre en esta patología, pero yo por lo menos, y lo veo así en mi caso, al final, cuando hay cualquier duda, al cirujano vascular. Te encuentras pacientes que ni siquiera los ve o cuando te llegan ya llevan años con tratamiento, que no saben realmente qué hacer con ellos y al final pues te consultan, ¿no? Luego es importante que en esta patología estemos siempre al día y sobre todo con la máxima evidencia posible. Creo que es nuestra obligación y por eso la importancia de esta mesa y de revisar todo este tipo de problemas porque realmente es lo que nos encontramos desafortunadamente hoy día en nuestras consultas con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque todo el mundo se atreve a tratarla, a ponerle su tratamiento, su anticoagulación, no sé qué, y después en el fondo cuando dicen ¿le quitamos, no le quitamos la anticoagulación? Bueno, el cirujano vascular que decida. Es lo más frecuente, ¿no? Y con las trombosis venosas profundas distales, por ejemplo, Rodrigo, pues estoy totalmente de acuerdo. Ocurre algo similar. Sin ir más lejos, hace un par de meses, una chica residente del hospital le viene a consultar porque le dolía un poquito la pantorrilla, se ha ido a urgencia, le han hecho una eco y dice trombosis distal de la tibial. Sin más. Y entonces pues le han puesto la heparina. ¿Y qué hace, no? Pues son ejemplos de este tipo de consultas que nos encontramos a diario y que realmente pues, nos obliga a tener al día toda esta información. Así que enhorabuena por las ponencias, creo que ha sido muy excelente y nos ha hecho recordar este tipo de problemas que nos encontramos al diario. Gracias a todos de nuevo y no me extiendo más. Le paso a Leandro. Muchas gracias, Xavi. Muchas gracias a todos. 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 Mu
Bueno, yo me sumo a la felicitación. Creo que la mesa tiene un sabor especial porque une la foto de familia de la sociedad española como sociedad madre y los 3 capítulos de diagnóstico de flebología, linfología y el de endovascular, ¿no? Y eso conjugado con la sociedad portuguesa, con lo cual yo creo que más contento no podría yo estar en este momento aquí con estos compañeros y amigos. O sea que me sumo y te felicito por la intuición que has tenido ahí, Rodrigo, una vez más. Yo sí quería hacer un comentario y primero agradeciendo a los ponentes el nivel que han tenido, pero cuando habláis de las controversias en la profilaxis antitrombótica, en los venous procedures, realmente olvidáis lo profundo. O sea, aquí estamos hablando también ya de intervencionismo endovascular y os habéis quedado solamente en el tema varicoso. Y en el tema varicoso no hay un consenso en absoluto, pero es que aún es peor todavía en el stenting venoso y en qué hacemos después del stenting venoso, ¿no? Si estás haciendo la tesis doctoral, también podéis por ahí dirigir la siguiente una vez que tú leas esta. Y decir que, aunque tú has apuntado algunas nociones en el tema de la cirugía de varices, a nivel de lo que es el tratamiento antitrombótico después de la trombosis venosa profunda e iliocava, pues lo normal es dejar anticoagular al paciente para toda la vida. Pero en los casos, y esto es un tema de controversia, por si quieres comentar algo tú que estás más puesto en el tema concreto de este, pues si es un May Turner que hace una trombosis, pero no tiene una trombofilia, aunque fuese una lesión trombótica, ahí sí se podría plantear quitarle todo el tratamiento un año después, ¿no? Y en los casos no trombóticos, pues durante un mes se conjugan heparina de bajo peso con antiagregación y posteriormente monoterapia un año y se podría plantear en algunas circunstancias la retirada. Esto es nuestro protocolo, pero está totalmente, al igual que tú has expresado en la cirugía de varices, totalmente dependiendo de cada cirujano y de cada servicio. Pero bueno, felicidades y bueno, pues si queréis comentar algo al respecto. Obrigada. Eu agora vou falar um bocadinho em português. Obrigada pelo convite para estar aqui novamente. Em relação ao comentário, efetivamente, temos um conjunto de doentes em que é muito difícil de decidir se deve prolongar a hipocoagulação ou não. Está os doentes com risco intermédio. Em relação à hipocoagulação a longo prazo, acho que a principal questão atualmente é realmente os dos doentes que têm doses de DOACs bastante baixas, uma vez que nós não temos dúvidas que são tratamentos eficazes, não temos dúvidas que são tratamentos que são seguros, no entanto temos bastantes dúvidas em relação à sua efetividade na prática clínica e não nos podemos esquecer que também foram todos estudos que foram baseados foram feitos pelo promotor, ou seja, tem sempre esse viés de terem sido criados pelas grandes indústrias farmacêuticas. E aquilo que nós temos que perceber, e acho que é a grande questão na hipocoagulação a longo prazo nos doentes com risco intermédio, é exatamente aqueles doentes em que não beneficiam de um tratamento a longo prazo, porque temos questões de custo-efetividade, manter uma doente que tem uma trombose venosa profunda idiopática, a longo prazo, para a vida toda, com uma dose de DOACs baixa, tem riscos associados que também existem e, apesar de ser um tratamento seguro, a verdade é que tem riscos principalmente a longo prazo e são custos bastante elevados que provavelmente não vão ter um benefício clínico comprovado. Isso é o próximo desafio no tratamento destas TVPs. Bueno, pues damos por finalizada esta mesa. Agradecer a los ponentes y a los discursores el esfuerzo que hicieron por estar aquí. Y yo personalmente agradecer a la Junta Directiva este congreso y sobre todo representado por Rodrigo Rial, que hizo un esfuerzo inmenso, trabajó durísimo y tiene que estar muy satisfecho por el resultado que ha tenido este congreso. Muchas gracias, Javier, pero este congreso lo hemos hecho entre el comité organizador. Por favor, José, si quieres subir a clausurar el congreso. Y desde luego toda la Junta Directiva, comité científico y todo el equipo del doctor Encisa. Así que muchísimas gracias a vosotros por acudir y ahí está. Y si quieres decir alguna palabra, José. Bueno, pues
como diríamos al señor alcalde, queda clausurado el Congreso. Muchísimas gracias por estar. No os marchéis, que viene la Asamblea, con temas importantes a tratar. Muchísimas gracias.